दाता कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जोरे बोले আর একটু জোরে হলো না? এ নবীর মতো কেউ হবে বাবার? কেউ আসবে? কেউ আসবে না। তাই কবি কি বলছে শোনেন, মুখতার কায়নাত সব দাতা कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जिस वक्त देखा चाँद ने, जिस वक्त देखा चाँद ने चेहरा हुजूर का, ओ देखते ही हो गया सहदा हुजूर का, ओ देखते ही हो गया सहदा हुजूर का। कहने लगा, कहने लगा कि आपसे अच्छा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांग मेरे आका ने, बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। आरो जोरे बोले, আমার রসুলের কাছে যে যা চেয়েছে আমার রসুল তাকে সুলতান করে দিয়েছে। আমার আল্লাহ পাক হলো দেনেওয়ালা, আমার রসুল হলো বাটনেওয়ালা। জোরে বলে, बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे, खाली दरे के आप से लौटा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात शब, मुख्तार कायनात शब दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। বিদায় নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ পাক যেন আমাকে দাদা পীরের সিলসিলার নীতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন, আল্লাহ পাক যেন ইসলামের খাদেম করেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আমিও দোয়া চাই আপনাদেরকে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন, আল্লাহ পাক যেন ইসলামের খাদেম করেন, আমার দাদা পীরের সিলসিলার নীতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম।